औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शर्तों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी बहुत शुक्रिया जो हमने वीडियो बनाई मारिया बिलाल पे, और कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, और कुछ लोग हमारे पुराने इधर सब्सक्राइबर थे और वो जानते थे शुरू से लेके क्या है, क्योंकि हम भी इन्हें शुरू से लेके जानते हैं। जब तकरीबन 4 या 5 साल हो गए जब हमने नया चैनल बनाया था, और हमारे घर बेबो की रोशनी आई थी। 2 बार हमारे घर वो आई हैं। आपने 2 बार मेरी मुलाकात उनके साथ हुई। एक तो हम उन्हें बस वाले अड्डे पे न्याजी अड्डा मिलने गए थे, उन्होंने कहा था जी जो हमें मिलना चाहते इधर आ जाए। फिर मैंने कहा आप घर आए, उन्होंने कहा चला जी मैं ज़रूर आपके घर आऊँगी। शमीम फैमिली ब्लॉग वाली सिस्टर और बेबो की रोशनी अभी भी वो चैनल पे आप जानते होंगे इन्हें, और उन्होंने सबसे पहले इन्हें एक्सपोज किया था। काफ़ी लोगों ने फिर कहा था ये किया वो किया। देखें हक सच की बात वही होती है, जो इंसान झूठ को झूठ और सच को सच कहे। तो हमारी पुरानी ऑडियंस को पता होगा इस चीज़ का। देखें उनकी बीमारी पे कोई भी नहीं बात कर रहा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने जो लोगों ने जो आपके तजर्बात है मिलने मिलाने वालों में, हर बंदे ने अपनी बात को शेयर किया, बताया। तो जी मैंने अपने वालिद साहब का बताया था कि वो हमारी फैमिली में पहले कैंसर के पेशेंट थे, और तकरीबन 2 से 2.5 महीने बहुत मुश्किल उनके लगे थे, क्योंकि उन्हें पहले कहते हैं ना पीलिया, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं पीला यरकान, वो हुआ। उसके बाद काला यरकान। तो उस वक़्त इतना कोई तरक्की भी नहीं थी। 1992 की बात है, ऐसे कितने साल पीछे चले गए। तो उस वक़्त तो जहाँ मेरा अपना घर था वहाँ तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं था। साहिवाल की मैं बात करती हूँ, मेरे वालिद साहब इधर ही आए, और इधर ही फिर मेरे वालिद साहब का इधर ही लाहौर हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ था। इसलिए मैं बात कर रही हूँ, ये बीमारियाँ वो है, अल्लाह पाक से डरना चाहिए। और किसी ने कहा जी ये आंटी हर किसी पे तनकीद करती है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखें तो आपको मेरी कहीं भी तनकीद नहीं नज़र आएगी। और मुझे भी पता है कैंसर की बहुत ज़्यादा नोयत होती है, और कुछ लेडीज अगर मतलब स्टार्टिंग में पता चल जाए, अगर थोड़ी सी बड़ी उम्र में हो तो समझे वो 3री-4थी स्टेज ही होती है। वो नहीं बचते लोग जो, मतलब ये तो यंग है ना, इसका इलाज हो सकता है। जो मैंने अपने मोहल्ले का लड़का बताया वो भी यंग है, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, आप कभी पहचानेंगे भी नहीं। और वो काफ़ी रिच थे, मुल्तान के लोग, और इधर उनका कारोबार है। तो उनके सब भाइयों ने मिल के इलाज करवा लिया भाई का, और उन्होंने करवाया शौकत खानम से इलाज ना उन्होंने। तो उसके बाद ये जो मैंने अपनी कही है बताई है लड़की, तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक अमीर लोग हैं। तो उनके भी जो पेरेंट्स से उन्होंने उनका इलाज कराया वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन मेडिसिन ताहियात खानी है। अल्लाह ताला इन बीमारियों से हमें बचा के रखे। बीमारी की तो बात ही कोई नहीं। अब मैं बताती हूँ, जब इन्होंने उस वक़्त की बात है जब इन्होंने बहुत, ये हमारे लाहौर में रहते थे और बेबो की रोशनी इनके घर गई, उधर से आई हमारे पास। तो ये है कि इनका बहुत बड़ा उस वक्त चैनल था, और इतने लोग आए हुए थे। ये डेली रूटीन वाली मुल्तान से और इधर से काफ़ी बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे ना, उन्हें इन्होंने बुलाया हुआ था, मिंटू फैमिली, और ये सारे आए हुए थे। और इन्होंने ना इनके घर एक बेचारी गरीब माँ बेटी आई हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारा चैनल चलवा दें। तो उन्होंने लारा लगाया कि चलो जी आप आएँ, चैनल चलवा देंगे। और इन्होंने उनके बर्तन तबाह, हर चीज़ को तबाह किया था। और इन्होंने लोगों को ये बताया था कि ये हमारे नौकर हैं, हमारे मुलाजम हैं। शाउट आउट क्या देना इन्होंने उनके चैनल का किसी को बताया भी नहीं था। और वो जब उन्होंने फिर इस चीज़ पे वीडियोस बनाई, लोगों को रोला डाला, तो इस पर सबसे पहले बेबो की रोशनी ने उनका साथ दिया, और उन्होंने इनके साथ मतलब बाकायदा लड़ी के। इन लोगों ने नहीं बताया था, हम लोग भी उधर थे, कि किसी गरीब के साथ ये खिलवाड़ करना। और यहाँ जो कमेंट पुराने लोग कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये यहाँ रहते हैं और इनकी पूरी फैमिली। और शौकत खानम में मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग यहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, तो वो कहते हैं गरीब और अमीर का एक ही इलाज होता है। जहाँ जो कोई पैसा देता है उसका भी, जो हमारे हमसाए लड़के ने करवाया था, और जो इसने बात बताई है वो भी मैं ज़रूर कंफर्म करूँगी इधर कि ना उसकी बीवी ने बताया था, क्योंकि मैं उनके घर पढ़ने जाती थी और बहुत हमारा आना जाना बिल्कुल हमारे घर के साथ ही उनका घर है।
تو اس کی بیوی نے بتایا تھا کہ میں نے کہا کتنا علاج پہ پیسہ لگا، تو اس نے کہا آنٹی جی یہ جو غریب امیر ہے نا سب کا علاج ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جو دے سکتے ہیں تو وہ دیتے ہیں، جو نہیں دے سکتے وہ نہیں دیتے. لیکن اب وارڈز ہی ہوتی ہیں، وہاں وارڈوں میں مطلب کہ پیشنٹ کو رکھا جاتا ہے. تو اگر مطلب کہ انفارمیشن بندہ اگر لینا چاہے نا تو بندہ کسی نہ کسی بندے کو ڈھونڈ کے انفارمیشن بھی لے سکتا ہے. اور یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ادھر انمول ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد وہیں سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے اب ہمیں ادھر بھیج دیا تو آگے تو پھر باقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمت مردہ مدد. خدا نے صحیح کہا کہ بڑی دنیا ہے. شہباز شریف کا ہم نے بتایا، اسما بشرا انصاری کی بہن کا بتایا. جی بالکل مقدروں کی بات ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے جو وہ بتا رہی ہے نا وائٹ سیلز میرے بہت کم ہو گئے تھے، تو میرے بیٹے نے بھی جب بلڈ دیا تھا نا اس کو جا کے، اور پتہ نہیں کتنا مہنگا انہوں نے شوکت خانوں والوں نے نا ٹیسٹ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیمار بندہ جو اس کو اگر بلڈ لگ رہا تو بالکل فریش والا بلڈ ہو. تو پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ ماما نے وائٹ سیل لے کے باقی جو تھا ریڈ والا بلڈ مجھے واپس لگا دیا. میں نے کہا اچھا، تو اس کی باتیں صحیح ہیں، ہو سکتا ہے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہو اپنی بیماری کے بارے میں، کہ انہوں نے خوشی خوشی مبارک دی ہے کہ جی کافی میں بہتر ہوں اور پھر دوبارہ میرا علاج شروع ہو جائے گا. اور رکا اس لیے تھا کہ میں مطلب کہ نا میرے وائٹ سیل کم ہو رہے تھے. باقی جی جو ماں ہوتی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے. کہتے ہیں نا ماں کو صرف موت چھین کے لے کے جاتی ہے اللہ پاک کے حکم کے مطلب کے بعد. جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو پھر ماں کو جو ہے نا فرشتہ جان نکالتا ہے. ادروائز جو ماں اصل میں ماں ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے، چاہے وہ آخری سانسوں پہ کیوں نہ ہو. ہم لوگ ان کی بیماری کا مذاق نہیں اڑا رہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب جو انہوں نے چینل کا بتایا ہے کہ چینل تو واپس آ بھی جاتے ہیں، 80,000 والا چینل جو انہوں نے کہا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. تو ہمیں پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک نیا چینل بنا لیں تو وہ چلا لیں، تو یہ ہے وہ. تو جو لوگ پھر 1 سے 2 بار بیچتے ہیں نا چینل، پھر ان کے اوپر وہ جو بھی ہو جائے نا ان پہ لوگ شک کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی اب انہوں نے پھر وہ چینل بیچ دینا. اور میرے خیال میں ایسے چینل بھی خریدتا ہے نا تو میرے خیال میں ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے. ایسی بات ہے نا، جو خرید رہے ہوتے ہیں نا اور جو ان کی آڈینس ہوتی ہے. اب 80,000 والا چینل ہے تو وہ تو لوگ ان کو ہی پسند کریں گے نا. یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے تھے تو ان کا کام ان کو پسند ہے. اب جو نیا بیچارہ غریب کو 2-2.5 لاکھ کا اگر خریدتا بھی ہے تو کیا کھیل چلے گا اس کا؟ لوگ تو کبھی بھی اس کی ویڈیو کو دیکھیں گے نہیں. تو یہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو ان سے لوگ خریدتے ہیں نا وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ عام نیا چینل بنائے، مقدر میں ہو تو چل جاتا، نہ ہو تو پھر یہی ترلے ہیں، کبھی نہ کبھی اللہ پاک سنتا ہے. تو یہ ساری باتیں. اور ہماری آڈینس نے کیا کہا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ فراڈ کر کے یہاں سے نکلے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اگر کسی کے ساتھ کوئی 2-4 لاکھ کا فراڈ کسی نے کیا بھی ہے تو وہ بیچارہ کہاں سے غریب جائے گا اور کراچی جیسے مطلب شہر میں جا کے ان کو ڈھونڈے گا. اور اتنا فراڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا فراڈ ہے. کوئی نعت خواں ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، کوئی اچھی بھلی جاب پہ لگے ہوئے لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو جاب والا بندہ یہ جاب کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو وہ لوگ فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں. ہم نے لاہور کا وہ بندہ نہیں دیکھا تھا جو اتنا سونا گولڈ لے کے اپنی پوری فیملی کو باہر کے ملک میں سیٹ کر کے تو یہاں سے فراڈ کر کے جب وہ بھاگا ہے تو وہ پکڑا گیا ہے. تو دیکھیں وہ تو کروڑوں اربوں کی بات تھی تو انہوں نے پکڑ لیا. اب یہ جس بندے نے کوئی 2-2 لاکھ یا 3-3 لاکھ لیا ہوگا تو وہ بیچارے کہاں سے اتنی دور جائیں گے. لیکن جتنا ہمارا ملک خسارے میں ہے، جتنی ہمارے ملک میں پریشانی ہے، جتنا ہمارے ملک کا برا حال ہوا پڑا ہے، بل دینے ہمیں بجلی ملے نہ ملے، بل دینا ہمیں سوئی گیس ملے نہ ملے، بل دینا ہمیں پانی ملے نہ ملے. کیونکہ اب پانی بھی یہ اگر لائٹ چلی گئی ہے تو پانی کا ٹائم نکل گیا تو سمجھو ختم ہمارا کام فنش. تو یہ چیزیں ہم نے بل دینے. اور پھر غریب لوگ جو بیچارے پریشان حال ہیں تو باہر کے ملکوں کے نام پہ جو فراڈ یہاں لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کے کہتے ہیں نا چولہے برباد کر کے رکھ دیے ان لوگوں نے، ختم کر دیا لوگوں کو. ہم اپنے گھر کی بات کریں تو ہمارے خود کے ساتھ 7-8 لاکھ کا فراڈ ہوا اور کتنے 4 سے 5 مہینے لگا کے بندہ ہمارا گھر واپس آ گیا کہ سمجھے کیا بندہ کرے تو کیا نہ کرے. اب جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہ کے آ جاتے ہیں انہیں پھر پاکستان کی سیلریاں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہاں 30-40 سے زیادہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے.
तो बंदा सोचता है कि अब 30-40 में क्या करेंगे, घर का खाना पीना जो भी है। तो फिर वो कहते हैं ना, अन्ना के लबे दो अक्खा, तो फिर वो भागते हैं बेचारे। लेकिन ये लोग बाहर के मुल्कों के नाम पे लूट रहे हैं, कारोबारों के नाम पे लूट रहे हैं, चैनलों के नाम पे लूट रहे हैं लोगों को। तो अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे ना। आप जो रिएक्शन दे रहा होता है सारे उनके लिए ताने उल्ला में लेके आ जाते हैं और कहते हैं जी आप बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह ना करे हम मुसलमान बिस्मिल्लाह क्यों ना पढ़ें। आपको किसने कहा? आप क्यों वो हदीस मुबारका को भूल जाते हैं जिसमें कहा गया है कि बुराई को देखो तो रोकने की कोशिश करो, हाथ से रोको, हाथ से नहीं तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं तो कम से कम दिल से तो बुरा जानो ना। तो जब हमारा एक रिएक्शन चैनल है तो हम क्यों ना कहें। तो अब देख लेना, अब चैनल वाला मामला तो आपके सामने आ गया है। तो मतलब कि अब हमारा चैनल किसी ने स्ट्राइक मारी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिन में नया चैनल भी तैयार हुआ और वो चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह 22 के 25 दिन के बाद वो भी चैनल वापस आ गया। हम कोई इतना जानते नहीं है यूट्यूब को, लेकिन जितना ये लोग जानते हैं और जितना बड़ा ये कीड़ा है बलाल जो है, तो किसकी बीमारी की बात नहीं होती। ये जो फेक कंटेंट है, ये जो फेक बेशर्मियाँ बेगैरतियाँ की जा रही हैं, इन पे बात होती है। तो कोई बात नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी वीडियो से अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना तो उन्हें हमें भी आपके कमेंट से कोई नहीं। आपकी मेहरबानी, आप हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, सर माथे पे तहे दिल से शुक्रगुजार। तो मुंतहा ने आके कमेंट किया तो किसी का उन्होंने बताया, तो मैं मेरी जान उनको नहीं जानती, देखती हूँ, अगर कोई मुझे समझ आई तो ज़रूर मैं उनसे सवाल करूँगी। और कभी जाके ना देखें जो है ना हॉस्पिटल, ये जो इस वाले हैं कैंसर के, जब ये स्टार्ट होती है ना कीमो, तो वो शक्ल नहीं रह जाती, अल्लाह ताला माफ़ करे। और मैंने तो अपनी बहन को हाथों से जाते देखा है ना, कि आखिरी वो वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग, कि मुंह में सीटी लग गई और ऑपरेशन के बाद समझे वो दिन परत के आया ही ना, कि अपने पाँव पे जाके उसने ऑपरेशन करवाया। तो अल्लाह ताला इन बीमारियों से हमें अपनी पनाह में रखे। तो आप भी थोड़ा सा अगर होश के नाखुन ले लेना, तो ये लोग फिर ऐसी हरकत मत करेंगे, नहीं करते फिर। तो फिर आप खुद उनको शायद देते हैं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा दुआ में हमें याद। अल्लाह हाफिज़।